Good day everyone, my name is Sean Roque Evilasiran, and we are the last group to report Rizal's work, his second novel, which is the continuation of Noli Me Tangere, El Filibustrismo. Now let's proceed where Rizal dedicated this novel. So dedicate ni Rizal ang El Filibustrismo sa tulo ka pare na sila Mariano Gomez, Jose Burgos, o Jacinto Zamora, which is ang Gumburza, nga gipatay sa mga Espanyol tungod sa pag-akusar nga sila kuno na apil sa katong 1872 Cavite Mutiny. Gipasangilan sila nga sila ang pasimuno ato. So unsa itong 1872 Cavite Mutiny? Ug unsa i-connect ato sa tulo ka pare. So ang 1872 Cavite Mutiny is nahitabo siya sa Cavite Arsenal. So unsa rin ng Arsenal? Arsenal is more on factory sa mga weapons or paggawaan ng weapons, sandata, warship, and anything na ginagamit sa gera. So nahitabo dito nga pag-aaklas kay tungod ang mga Spanish government is kitanggalan ang mga Filipino workers nga nagtrabaho sa Cavite Arsenal og privileges and rights. When we say kitanggalan sila og privileges, kitasan sa mga Spanish government ang tax, then ginakatasan nila ang sweldo, and after na ang pag-aklas kay unsuccessful siya then daghan po og Filipino soldiers nga gitanggalan og mga armas o gipanglabay sa lain lugar. Napoy uban nga katong pinaghihinalaan ng mga supporters sa pag-aklas kay kipatay. Apil na ang Gumburza. So if we translate El Fili into Tagalog, ang meaning na is paghahari ng kasakiman. Na-publish na siya atong September 18, 1891. So after gipatayan ng tulo ka pare no, kay napukaw man gyud ang mga Pilipino, apil na si Rizal, which is i-dedicate gyud niya ang El Fili sa tulo ka pare. So ana sila, if wala daw nahitabo ang 1872 Cavite Mutiny, di po daw mahitabo ang 1896 Philippine Revolution, which is katong pinamunuan gyud ni Andres Bonifacio. El Filibustrismo is set in the late 19th century during the last year of Spanish rule in the Philippines. It was written as a sequel to Rizal's first book, Noli Me Tangere, such as many character and plot lines are continued. The protagonist of Noli Me Tangere is Ibarra, an educated and idealistic young man who attempts to bring about reform in the Philippines. He hopes to marry Maria Clara before he is framed for conspiring against the government, and Capitan Tiago, her father, calls off the engagement. Padre Salve, a Spanish friar, is responsible for concocting the plot that gets Ibarra arrested. Ibarra escaped prison with the help of Elias, a fugitive revolutionary. However, while escaping, they are pursued by civil guard. Elias risks his life to save Ibarra and mortally injured in the process. Elias ran into Basilio in the woods, where Basilio's mother has just died. Before dying, Elias ordered Basilio to burn his body along with Basilio's mother. Civil guard never find Ibarra's bodies, but to claim they have killed after finding blood. Upon hearing this news, Maria Clara is devastated and enters a nunnery. There she suffers under Padre Salve's sexual harassment. So after namahuman ang Noli is mga 13 years nisunod na ang El Fili, which is the continuation Japon siya, no, where si Crisostomo Ibarra is nagpanggap na si
or gihan niya yung identity as si Simon. After years in exile building up wealth and power, Ibarra has returned to the Philippines disguised as a wealthy jeweler named Simon. By this point, the story After years in exile building up with the wealth and power, Ibarra has returned to the Philippines disguised as a wealthy jeweler named Simon. Simon plans to bring revolution to the Philippines. Simon's strategy is to increase the greed and cruelty of Spanish rule until conditions became so intolerable that Filipinos spontaneously rise up and join his revolution. So ang plano ni Simon is palalaon niya ang mga ginabuhat sa mga Spaniards, and then after that, pag mapuno na ang mga Filipino, is mag-join na siya ang revolution. By this point in the story, Basilio is a medical student and hopes to practice medicine. His aspiration including becoming a doctor, eventually marrying Julie, his sweetheart. During a visit to his hometown of San Diego, Basilio encounters Simon in the woods. To his surprise, he recognized Simon as the same mysterious stranger who helped him bury his mother 13 years ago. Simon reveals his true identity and shares his revolutionary plans to overthrow Spanish colonial government, but Basilio chooses not to align himself with the rebellion. Talis, a hardworking farmer, Julie's father, worked hard with his family to clear a piece of land, but a friar administrator from the church claimed that the land was theirs and started charging high rents. Talis tried to fight for his land by going to court, but the court sided with the church instead of him. Later, Talis was kidnapped by bandits. To save her father, Julie became a servant to earn money for his ransom. Sadly, Talis, filled with anger because of unfairness, killed the friar administrator and joined the bandits. Over time, he became their leader. At the same time, Basilio, who loved Julie, used his savings to free from being a servant. In continuation with the report of Shan, Basilio uses all his savings to free Julie from indentured servitude. So, si Basilio ang nagtabang kang Julie para makalabas or masuklian tong indentured servitude. So, kisa man si Basilio. Si Basilio is a part of a group of university students in Manila who are trying to form a Spanish school. Morning gusto nila mag-create og Spanish school kaya na sila pinatuuhan na ang Spanish school daw og learning Spanish language kay agikan ato makagain daw sila og respect, equal rights and power in the colony. Which is kato nga time ang education system sa Philippines is kontrolado sa Spanish og friars. Kung atong hunaon og atong i-balansehon, murag dili man gyud possible nga makagain ta og respect og equal rights gikan sa mga Spanish ato nga time by only learning their language and Spanish. Okay, syempre kita gud ang pinaka nila kay kolonya beta nila, so dili basta-basta kuha na. Tapos kadto nga plano sa mga students naabot to sa mga friars nga gitake to nila as threat to government and church. Tapos gidebatihan sa Captain General and naadto ang desisyon kay Don Custodio. Kinsa man na si Don Custodio? Isa na siya ka member sa Spanish elite and a liberal-minded but holds a paternalistic view towards Filipinos. Isagani is another member of a students association. So si Isagani po, apel po ni siya sa kadtong mga grupo or
didto sa gieskwelahan ni Basilio. Kani si Isagani kay taught by Padre Florentino to work for the betterment of this country. So kani si Isagani kay isa ni siya ka passionate idealist. Tapos Isagani hopes to marry the wealthy and beautiful Paulita. Gusto ni Isagani na mapangasawa kay si Paulita. But eventually mabala na to kung unsay nahitabo kung na nagkadayonan ba sila. So on the other hand, Placido is another university student. He becomes fed up with the constant humiliation to which Filipino students are subjected by their professors. So, another student na pod kay si Placido. So, kani si Placido murag gisamukan na sa mga ginahimo sa mga professors na which is naka-kuan sila humiliation of subjective teaching of the friars. So, upon hearing this statement of Placido, gigrab ni Simon ang opportunity para i-share kang Placido ang iyang plano nga pag-create of revolution. Kani si Simon, kay si Simon man tong nag-ingon kang Placido nga og sayang intention nga maghimo og revolution. Si Simon, mao ni siya ang kadtong naa sa Noli Me nga si Crisostomo Ibarra, pero Simon na lang na siya dali, which is na-explain ganyan siya. Kani si Simon is deeply inspired and motivated to create revolution kay gusto ni siya mubawi sa mga Espanyol, especially kay Padre Salve. Kani si Padre Salve dako kay ni siya impact sa kinabuhi ni Simon. Kay siya ang nag-separate sa ila duha ni Maria Clara o giruan niya ang Ibarra's life. So ang first atake nila nga gihimo kay dito sa Night of a French Opera to Manila. So dito kauban si Tales and his bandits, kauban dito sila ni Simon. Pero wala na dayon ng ilang atake ato that time because abot si Basilio og naghatag siya balita kang Simon nga si Maria Clara daw kay patay na. So mao to na down kayo ato na time si Simon, wala na dayon ang ilang plano nga atake. Meanwhile, the students are upset after finding out that their Spanish school project has been co-opted by the church. Feeling the decision makes a mockery of their ideals, they hold a fake celebration of the decision. So, katong plano sa mga estudyante na mag-imog Spanish Academy, Spanish School, gi-reject to siya o gineglect sa friars. Tapos, gisito nila as mockery of their ideals. The next day, a text highly critical of the Spanish rule is found on the doors of the university. So mao to, murag ator pong masabtan na sila gid ang naay murag sila gid ang first suspect ato kay syempre gikuan man nila, gi-reject man sa kuan ang ilang plano o ilang gusto nga maghimo og Spanish school. So mao to, the next day nga nakita na sulat about sa Spanish ruling. Wala giganahan ng mga Spanish o friars, mao to gipadakop nila ang tanan naghimo ato, including si Basilio. Pero ang uban ni estudyante is nakalaya ra tungod sa bribery and power, which is kuanan ra nila. Pero si Basilio kay wala man siya saktong kakayahan o wala po nitabang sa iya para makalabas. So mao to, napreso siya for
2 months. So upon hearing the imprisonment of Basilio, si Julie feel obligated to free Basilio. Sumoto nangita siya paraan para mapalabas si Basilio. Moto, kay wala naman siya laing choice. Ang iyang last choice na lang kay si Padre Camorra. So kinsa man si Padre Camorra? Si Padre Camorra is a Spanish priest who abuses his authority to sexually prey on Filipina women. So kani si Padre Camorra nung murag kani siya isa ka pare nga abusado kayo sa iyang authority o ginasis iyang authority para maka pang-abuso og mga babae nga Filipino. Tapos mo to niya si Julie dito kaya wala naman siya lain maduulan, and eventually nag-commit siya og suicide. Tapos si Simon nagplano pod og unsaon nila pag-release or unsaon nila pagpalabas si Basilio. So that time pod si Paulita kay wala nang giganahan sa political idealism ni Isagani. Mao to nag-decide siya nga iyang pakaslan kay si Juanito. Si Juanito kay isa na siya ka wealthy mestizo. So his time in prison and Julie's death finally radicalized Basilio, and he offers to join Simon's rebellion. So tungod sa pagkadungog na namatay si Julie o ang iyang pagkapriso, mata nag-udyok kang Basilio nga musanib na or moapil sa rebellion ni Simon. So ang ikaduha na pud niya nga ni Simon na plano nga pag-atake is himuon nila sa kasal ni Juanito og ni Paulita. Kay dito daghay mga friars o dagko nga tao sa Spanish. So moto ang ilang ikaduhang plano, pero at the last minute moto niadto na sila dito sa wedding, pero at the last minute ang plano nila ato is magbutang sila og bomba sa wedding para pag-abot sa mga dagkong tao dito mabuto o mamatay ang ilang mga kalaban. Pero at the last minute si Basilio na konsensya. Mao to gingon niya ang plano nga pag-atake nila kay Isagani. Mao to nahunong ang atake, wala gihapon na dayon ang ila ikaduhang plano. Then Spanish authorities finally discovered that Simon has been plotting to overthrow them and order his arrest. So para makatakas, Simon escapes to Padre Florentino's house for refuge. There he decides to take poison rather than face arrest. So ana si Simon nga mas gusto pa daw niya matay na lang kaysa mabutang sa kamot sa mga Espanyol. Simon confides in Padre Florentino about his identity and asks the priest why his plans to bring independence to the Philippines failed. So nangutana siya kay Padre Florentino nga nganong puro manggid palpak akong mga plano nga kani para manggihapon sa pagpapalaya sa Pilipinas. So Padre Florentino answers that you try to bring liberty through violence and corruption, but Filipinos need virtue and ideals to aspire
too in order to win their independence. Tapos, namatay si Simon and nag-decide si Padre Florentino nga ilabay ang iyang kayamanan bansa iya sa dagat. So, ang last answer ni Padre Florentino nga Simon tried to bring liberty through violence and corruption, but Filipinos need virtue and ideals to aspire in order to win their independence. So, kaning gipakita ni ni Simon nga ideals, which is paggamit og dahas og revolution, mo nang ipakita pod ni Rizal sa ill-feeling nga kung unsa sa ka-against sa revolution. Kay mao lagi to, gusto niya practical nga in a wise way bitaw nga walay malagas or mamatay ng mga Pilipino. So mo to, di niya gusto og revolution kay kabalo siya daghay mamatay nga tao. So now let's proceed to the characters of this novel, which is the El Filibusterismo. First, Simon. So Crisostomo Ibarra, who was the main character in the prequel Noli Me Tangere, comes back as Simon in El Filibusterismo. He was described as a rich, bearded jeweler who likes to wear blue-tinted glasses. So, mao ni siya tong Crisostomo Ibarra sa Noli Me Tangere. The presentation niya, he represents the revolutionaries during that time who supported the idea of holding bloody revolt against the Spanish government. His death in El Filibusterismo tells readers that Rizal does not support the armed revolution. So, mga kong as I said earlier nga, ang pagkamatay ni Simon kay gina-express na ni Rizal nga dili niya gusto ang armed and bloody revolution. Kabalo siya, daghay mamatay o daghay mo damay nga tao. So, bright kita si Rizal kay gusto niya ang praktikalan o tarong nga pamaagi. So, the next character is Macaraig. Macaraig shared the same nationalistic ideals with that of Isagani. The both of them led their fellow students in the movement for the establishment of the Spanish Academy for Filipinos. The only difference between the two is their social status. Macaraig represents the well-to-do Filipino youth during the Spanish era who had good dreams for the country. His character also provided readers a glimpse of how different the rich and the poor were treated during that time. So si Macaraig, ina-show niya ang siya ang nag-symbolize sa kung unsay nahitabo o unsay treatment sa dato o pobre sa unang panahon. Next is Kabisang Tales. He was a sugar cane planter who cleared lands he thought belongs to no one, losing his wife and eldest daughter in the endeavor. So si Kabisang Tales, isa na siya ka sugar cane planter nga naani siya gi-clear nga yuta or gi-uma. Tapos at the end of the day, pagkahuman niya og cleared ato nga lugar, gi-claim to siya sa Spanish og friars na ilahad ato nga lugar which is
dili gid unta kay wala pagtuon niya wala man kay tag-iya nga lugar mo to nag-raise siya og kaso sa korte pero lamang man gid ang friars kay sila man ang nasa authority mo to napildi gyapon siya unya ang iyang pagsukol led to the death of his wife and his eldest daughter mo to ang nag-udyok sa iya nga mag-alsa or mag-create og rebellion which is eventually nahimo siyang leader ato na bandido. He personified a typical Filipino who is content with living a simple life. He also symbolizes the natives and farmers whose land were seized by the friars. An explanation as to why Filipino become rebels. So, ginapakita sa karakter ni Kabisang Tales kung unsay sitwasyon sa mga poor native Filipinos ato nga panahon, which is moto na sila mga yuta pero ginadaog gyapon og giabuso sila sa mga Spanish. Moto muna nag-udyok sa mga Filipino that time nga magrebelde kay ma-feel nila nga oppressed na sila masyado anya daghan na po'y madamay kay syempre pag sukol nila anya wala man sila kaya sa moto ang Spanish yun mapatay man gid na kay syempre mga mababang uri lang tapos sila ang naik kapangyarihan so masukol gid sila sa Pilipinas kay asa may Filipinos ato nga tayo. So muna ang mga reason nganong nahimong rebelde ang mga Filipino. The next one is Father Irene. He is a kind friar who is a friend of the Filipino students. He supports the students who appeal to the government for an academy of Spanish language. So si Father Irene, muna siya ang isa kapare nga isuporta sa mga student atong plano nila nga maghimo og Spanish school or for learning Spanish language. So he embodies a few Spaniards who are sympathetic to the Filipinos. Next one is Basilio. Basilio has risen from poverty to become Captain Tiago's charge. Close to acquiring his medical degree, he is pledged to Julie, the beautiful daughter of Kabisang Tales. So si Basilio, muna siya ang nagdako ni siya sa kapobrehon. Tapos iyahang ihatong love iyahang kaning kasintahan si Julie which is anak ni Kabisang Tales. Tapos mo ganito tungod sa pagkabilanggo ni Koan primero pagkabilanggo ni Kabisang Tales mo to nag trabaho si Julie para makalaya iyang papa. Tapos pagkabilanggo na po ni Basilio wala siya nagduha-duha og nangita gid paraan para makalabas si Basilio which is nato siya kang Padre Camaro tapos nasakripisyo na niyang kinabuhi para lang makalabas si Basilio. So ingana gid niya kalabas si Basilio no ibuhat niya tanan para lang ma-free si Basilio. So he represents the youth with a simple dream that his education will improve his social and economic status in the future and is indifferent and selfish to the needs of society. So kani si Basilio wala ni siya aim sa una nga maghimo og mahimong rebelde kay iyang kuan sa una nga through his education ma-improve ang iyang
future. So murag makaingon pud ta nga selfish siya kay siya nga that time nga murag ipakita sa iyang karakter na ang isa ka selfish na estudyante nga murag walay plano tabangan ang Pilipinas ato nga mga panahon, which is kabalota nga ato nga panahon lugmok ang Pilipinas og nanginahanglan og tabang or action sa mga Pilipino. And kung ikumpara na to kang Rizal, ang education kay dako gid siya kayog impact or nagid siya mahimo para sa kaayuhan, which is makaingon gid ta na si Basilio kay murag ang iyang goal ato nga time is murag makaingon tag selfish to the needs of society. Pero ang iyang kuan kay wala mong gihapon na dayon kay nahimo mong gihapon siyang rebelde kay tungod atong pagkapriso lagi niya o pagkamatay ni Julie. Pero lahi gihapon ang iyang kuan, lahi gihapon ang iyang tumong. Pero that time ni apil gihapon ta siya sa niapil siya sa rebellion ni Simon. So the next one is Isagani, Basilio's friend. He is described as a poet, taller and more robust than Basilio, although younger. He is the nephew of Padre Florentino, but is also rumored to be Florentino's son with his old sweetheart before he was ordained as a priest. So ang rumored ani kang kuan ang Isagani is anak gid ni siya ni Florentino nga gikan sa iyang asawa sa una bago siya nag-retire as priest. Pero rumored lang to siya. Tapos si Isagani mo nito siyang gitudloan ni Padre Florentino nga to work harder for the betterment of the society. So ang saan ni kuan na ma-marry si ay mapakasalan niya si Paulita, which is wala na hitabo kay the moment na nagkagubot na wala nagiganahan si Paulita sa political idealism ni Isagani. Mao to ang iyang pakaslan kay si Juanito. Tapos Isagani represents or shows the symbol of the youth whose love for the country is great to the point of being branded as idealistic. So i-represent ni Isagani ang youth whose love for the country is great to the point of being branded as idealistic. So kani si Isagani is grabe gid ang sakripisyo, grabe ang pagmahal sa Pilipinas, which is daghang kay siya gi-sacrifice o gibuhat para sa mga Filipino. Gamit niya yung pagka-poet. Sa continuation sa ubang characters, i-discuss na siya ni Kuya Mark Tausa, which is sila Julie, Paulita Gomez, Father Florentino, og Ben Zaib. So I'm gonna proceed the reporting. By the way, my name is Jimrick Titausa. So character Julie have roles. First, Kabisang Tel's daughter. Second, Basilio's sweetheart. Third, becomes a servant when her family falls into debt. Representation symbolize the purity and innocence of the lower class women during Rizal's time. She would rather sacrifice rather than give up his ideals. So, si Julie ang nagpamatuod sa tanang babae na may purity and innocence Rizal's time sa lower class. Next, Paulita Gomez. First, girlfriend Isagani. Second, niece of Doña Victorina. Third, Maris Juanito. Representation.
caricature of a woman who chose the best option for a more stable future. So, si Paulita Gomez siya ang tinaguriang bilang isang caricature. So, third, Father Florentino. First, Isagani uncle. Second, retired priest. Third, son of wealthy and influenced Manila. Representation. Represented the secular Filipino priest in Rizal's time. It was through his character that the author traces this approval of a bloody revolt. So, si Father Florentino, the secular Filipino priest in the Rizal's time, his disapproved bloody revolt. And fourth, si Ben Zaib Rolls, Spanish journalist who write stupid articles about Filipinos. Representation personifies a corrupt media. So, si Ben Zaib, siya ang tao nga ginapaagi sa media ang mga istorya nga corruption. Nice.